Okay guys, ito na ang update sa niluluto ni Kurtapia. Medyo namumula-mula na guys. Ngayon naghihiwa na siya ng ano guys, pampatamis sa lasa. Yung siling labuyo. Ayan na. Oh, hinalo na guys. Oh, hinalo-halo na, minikos-mikos na guys. Yung shrimp at saka agay ko. Tumatalsik guys at yan ko. Mikos-mikos na guys yung shrimp at saka yung crab. Guys, mikos-mikos na. Nailagyan niya ng siling labuyo para matamis daw ang lasa. Maghalo yung tamis at saka yung spicy. Yan, mikos-mikos na guys, oh. Mikos-mikos. Mikos-mikos na guys. Ayan, oh, shrimp. Oh.